अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीबा मोइन। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। आइए चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। डीएनएस की मुश्किलात। बैंक्स, एयरलाइंस और टेक्नोलॉजी कंपनीज की वेबसाइट्स आलमी बंदिश के बाद बहाल हो गईं। आज जुमेरात दोपहर 12 बजे के करीब इंटरनेट के डीएनएस में फ़नी ख़राबी की वजह से कई एयरलाइंस, बैंक्स और टेक्नोलॉजी वेबसाइट्स मुख्तसर बंदिश का शिकार हो गईं, जिससे सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तहम ये आलमी बंदिश तकरीबन सह पहर के बाद ख़त्म हो गई। आज डेल्टा एयरलाइंस, कॉस्को होलसेल कॉरपोरेशन, अमेरिकन एक्सप्रेस और होम डिपो की वेबसाइट्स कुछ देर डाउन रहीं, जिसकी बुनियादी वजह ज़ाहिरी तौर पर डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस सर्विस की गलतियां थीं। कनाडा की कुछ कंपनियों ने यह भी कहा कि आज सहपहर तकनीकी मसाइल या बंदिश का सामना करने के बाद इनकी वेबसाइट्स और ख़दमात दोबारा मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल और पीसी फाइनेंशियल सब ने ट्विटर पर सार्फिन को बताया कि इनकी वेबसाइट्स वापस आ गई हैं। वो तकनीकी मसाइल से आगाह हैं और इन्हें हल करने के लिए काम कर रहे हैं। मॉनिटरिंग वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने 12 बजे के बाद तीनों कंपनियों की वेबसाइट्स पर मुबैना तकनीकी मुश्किलात में तेज़ी से इजाफा देखा। क्लाउड सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनी एकमी टेक्नोलॉजीज़ ने अपनी वेबसाइट पर जुज़वी बंदिश का जिक्र करते हुए अपने HDNS सर्विस वाक़े पर अलर्ट दिया था। बाद अज़ां एक ट्वीट में कहा गया कि हम इस मसले के हल पर अमल दरामद कर रहे हैं और मौजूदा मुशाहिदात की बुनियाद पर यह सर्विस मामूल की कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर रही है। ऑरेकल कॉरपोरेशन ने कहा कि वो क्लाउड बेस्ड डीएनएस हल फराहम कुनंदा से मुताल्लिक़ आलमी मसले की निगरानी कर रहा है, जिससे बहुत से इंटरनेट वसाइल तक रसाई मुतासर हो रही है, जिसमें इसकी अपनी क्लाउड सर्विसेज भी शामिल हैं। आउटिंग ट्रैकिंग वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक तकरीबन 3,500 सार्फिन ने एयरबीएनबी की वेबसाइट के मसाइल की इत्तला दी, जबकि होम डिपो के तकरीबन 1,500 सार्फिन ने मसाइल की इत्तला दी। याद रहे कि 2 माह के मुख्तसर तरीन अरसे में इंटरनेट सर्विसेज के तातुल का ये एक तीसरा बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसने न सिर्फ सार्फिन को बल्कि टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को भी अच्छा खासा परेशान कर दिया है। अमरीका का ज़मीनी सरहदी पाबंदियाँ 21 अगस्त तक बरकरार रखने का फ़ैसला। अगरचे कनाडा ने मुकम्मल वैक्सीन शुदा अमरीकी शहरियों को 9 अगस्त से कनाडा आने की इजाज़त दे दी है, लेकिन अमरीका का कहना है कि वो अपनी मौजूदा ज़मीनी सरहदी पाबंदियों में 21 अगस्त तक तौसी करेगा। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से फेडरल रजिस्टर में पोस्ट किए गए नोटिस में हुक्काम ने लिखा है कि कोविड-19 ट्रांसमिशन का ख़तरा इक़दामात को आसान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा है। अपडेट में लिखा गया है कि अमेरिका और आलमी सतह पर कोविड-19 की वबा से मुसलसल तरसील और फैलाव के पेश नज़र वज़ीर ख़ारजा ने फ़ैसला किया है कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान कोविड-19 से वाबस्ता वायरस की मुसलसल मुंतकली और फैलाव का ख़तरा इंसानी ज़िंदगी या कौमी मफादात के लिए एक जारी मखसूस ख़तरा है। याद रहे कि कनाडा और अमेरिका के दरमियान ज़मीनी सरहदी ज़रूरी सफ़र की पाबंदियाँ बुध को ख़त्म होने वाली थीं। ताहम जो कैनेडियन अमेरिका जाना चाहते हैं वो अब भी हवाई सफ़र के ज़रिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रवानगी से 3 दिन पहले मनफी कोविड-19 टेस्ट रिज़ल्ट जमा कराने होंगे। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर बिल ब्लेयर ने बुध के रोज़ कहा कि इन्हें अमरीकी वज़ीर होमलैंड सिक्योरिटी ने मार्च 2020 से जारी सरहदी पाबंदियों की तजदीद के इरादे का मशवरा दिया है। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वफाकी हुकूमत यहूद दुश्मन और नफ़रत अंगेज़ वाक़यात कम करने के लिए जदोजहद जारी रखेगी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बुध के रोज़ कहा कि वफाकी हुकूमत कनाडा और दुनिया भर में यहूदी बरादरी के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी जराइम में इजाफ़े के साथ यहूद दुश्मनी को हर शक्ल में मुस्तरद करती रहेगी और इसका मुकाबला करती रहेगी। वफाकी हुकूमत की मेज़बानी में कौमी यहूद दुश्मनी सरबराह इजलास से खिताब करते हुए ट्रूडो ने कहा कि नफ़रत अंगेज़ जराइम में इजाफ़ा परेशान कुन और तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि यहूद दुश्मनी यहूदी बरादरी के लिए तनहा हल करने का मसला नहीं है, ये सब पर मुनहसर है कि वो इस चैलेंज का मुकाबला करें।
ٹروڈو کی حکومت نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ نفرت انگیز جرائم کے خطرات کا سامنا کرنے والی کمیونٹیز کی مدد کے پروگرام کے تحت $6 ملین سے زائد کی فنڈنگ کی نمائندگی کرنے والے 150 منصوبوں کی ترقی کی سفارش کی گئی ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ یہ پروگرام کی تاریخ میں 1 سال کے لیے سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے اور اس سے بہت سی عبادت خانوں، یہودی اسکولوں اور کمیونٹی اداروں کی سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ اسرائیل اور فلسطینی تنازع کے مضمرات دنیا بھر میں یہود دشمنی میں ناقابل قبول اضافے کے ساتھ گونج رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 2 ریاستی حل کی جانب پیش رفت کی حمایت کرتے ہیں اور پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یک طرفہ اقدامات کی مخالفت جاری رکھے ہوئے ہیں جس سے امن کے امکانات خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم اسرائیلی اور فلسطینی عوام کے ساتھ امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے اور ان کے انسانی حقوق کا احترام کرنے کے حق میں مضبوطی سے کھڑے رہیں گے۔ ٹروڈو نے مزید کہا کہ کینیڈا اسرائیل کے محفوظ حدود میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہنے کے حق اور اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت میں ثابت قدم ہے۔ وفاقی حکومت جمعرات کو اسلاموفوبیا پر ایک سربراہ اجلاس بھی منعقد کرے گی۔ کینیڈا چائلڈ بینیفٹ میں اس سال ریکارڈ کم ترین سالانہ اضافہ۔ اگرچہ فیڈرل حکومت نے CCB کینیڈا چائلڈ بینیفٹ میں سالانہ اضافے کی نوید تو سنائی ہے، لیکن کینیڈین خاندانوں کو CCB میں سب سے کم سالانہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا، جس کی بنیادی وجہ کینیڈا کی کووڈ-19 وبا سے متاثرہ معاشی ترقی ہے۔ اس سال کینیڈین خاندانوں کو 6 سال سے کم عمر بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ $6,833 فی بچہ اور 18 سال سے کم عمر کے بڑے بچوں کے لیے $5,765 فی بچہ بینیفٹ ملیں گے۔ اگر اس سال کے CCB کا پچھلے سال سے موازنہ کیا جائے تو یہ اضافہ محض 1% ہی بنتا ہے، یا بالفاظ دیگر فی بچہ $5 ماہانہ اضافہ۔ سماجی ترقی کے وزیر احمد حسین کا کہنا ہے کہ CCB نے غربت کی شرح اور مالی بحران کا سامنا کرنے والے خاندانوں پر مثبت اثر ڈالا ہے۔ اضافی ادائیگیوں سے اس مالی سال میں بینیفٹ کی مجموعی مد $37 ارب سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ اس سال مئی میں حکومت نے 6 سال سے کم عمر بچوں والے خاندان کے لیے $1,200 تک کے CCB سپلیمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ حکومت نے کہا تھا کہ چھوٹے بچوں والے گھرانے جو CCB کے حقدار ہیں اگر ان کی خالص آمدنی $1,20,000 یا اس سے کم ہے تو انہیں فی بچہ $300 کی 4 ادائیگیاں ملیں گی۔ عارضی سپلیمنٹ، جس کا مقصد خاندانی بجٹ پر کووڈ-19 وبا کے مالی اثرات کو کم کرنے میں مدد کرنا تھا، تقریباً 1.6 ملین گھرانوں اور 6 سال سے کم عمر کے 2.1 ملین بچوں تک پہنچے گا۔ سپلیمنٹ کی پہلی قسط، جس میں جنوری اور اپریل دونوں کے لیے ادائیگیاں شامل تھیں، 28 مئی کو جاری کی گئی تھیں۔ آخری 2 ادائیگیاں 30 جولائی اور 29 اکتوبر 2021 کو جاری کی جائیں گی۔ یہ تھی آج تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے فالو کر سکتے ہیں YouTube، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پہ www.awazent.com۔ اپنی ہوسٹ اریبہ معین کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔